Bog dej. No, danes da pa nekaj drugo od mojih dveh materinskih narečij. To je narečje, s katerim se je mama spominjala z menom, no pa z vsemi nami, pa tako se ponavadi pogovarjam tudi s svojimi sorodniki z mamine strani, slovenske strani. No, to, kaj bom vam danes prečital, sem ne opisal. To je pisal en sorodnik, s katerim imamo iste prednike. No, in hvala Bogu, on je nekaj zapisal, tako, kako se je nekdaj govorilo v tom našem kraju. No, te pa idemo poslušati. Stavri pil. Od starega pila sem čul povedati ravno tako, kako vse drugo predi napisano. Da sem še bil mali, okoli leta 1934. Te sem toga ne dospel zapisati, zato sem zapisal potle. 21.11.1986, tako kako sem si zapunil. Na gibini je na Muri bil brod. Vozijo ljudi na delo vlaze, kot je Jošija in drugam. Tudi krave so prek broda pastiri gonili na pašo. Tudi sam sem bil takši pastir. Prekmarci so se z brodom vozili v naš kraj na delo ali v Gorice. Mi pa smo hodili k našim na Bistrico, na Proščeje, v Črenšovce ali pa celo v Beltince. Tudi čereše smo nosili prodovat v Črenšovce ali Beltince, v koši na hrbti ali celo v kurpi na glavi. Prekmarcom so se čereše sikdar vidle predrage. Čigli smo jih ponujali po pol dinara liter. Vej, kaj je to drago, so rekli. No, tam di pot od velike ceste ide k brodi je vogel, kjeromu se reče Stari pil. Zdaj je tam živica v veliki cesti, pa tudi štric potak brodi. Živici so hrosti, za živico pa rosejo pirgave jabolke. Tu na totom vogle je nekda sto pil. To je kip na kamnitom stebri. Postavili so ga stavri ljudi, ka bi se rešili strahov, ker so tu okoli sikdar strašili. Vsaki gibinec ali prekmarec je po noči s strahom šel mimo starega pila. Zdaj pila nega več. Tudi leta 1930 ga je že ne bilo. Porušil se je, da so tam kopali zemljo in delali cigel pred letom 1910. Te da so kopali, so tam našli ljudske čunte. Tam so bili nekda turski grobi. Ljudi so znali povedati, ko so Turki nekda večkrat v tote kraje hodili in te so vsakšoga, kjeroga so prijeli, zaklali. Proti Turkom pa so došli krščanski soldaki in te so tu bili boji. De pa so boji, tam so tudi mrtvi, ker je treba zakopati. Kak sem rekel, je mimo starega pila bilo vsakoga večeri po noči strah hoditi. Čuda ljudi je povedalo, ko so za istino večer, da so mimo šli naenkrat začuli, ko je za jimi nekaj zašošljalo. In če si Bog ne daj pogledal nazaj, si videl bele ljudi. 4 ali 5 skup, kak se poščijo za tobom. Bole hitro si ti šel, bole hitro so oni šli za tobom. Če bi se spoteknil opol, te ne znam, kaj bi bilo s tobom. Če si že po noči moral mimo starega pila, te je dobro bilo imeti sobom prižgovni lampaš ali pa si barem popevati ali fučkati. Tak je človeka meje strah. Pa se je zgodilo kumu, ko je šel zaron mimo starega pila k zornicam ali kom in samo na jedno, ki je seče stopil mali človek. Ves zeleno oblečeni, v škorih na glavi pa z zelenim špičastim škorlakom in velikim perom za pantlikom. To je bil škrot. Popaščil se je za tobom, dok sta ne bila štric in te si videl, kamo v očeh žarečo vogleje, z ust pa se mu kadi črlena megla. Rekl je, to te škrotec ne nikdar nikomu nič. Lahko pa bi se zgodilo, ko bi što od straha v kraj dojšel. Ljudi so rekli, ka je to te škrot bršča somni čistnjak, ki turške duše pose. Pa še to sem zazvedil od svojega dedeka, ka je gospodar tiste zemlje na starom pili okoli bil plemenitoš, ki se je pisal Vrabec. Nekda je bilo strašno nevarno, če so panduri dosu v selo dojšli, zgrabili mladega dečka. Odpeljali so ga za sobom in morajo biti cesarski soldak. 7 let so ga ni domu pustili. Cesar pa je soldake nuco, zato so panduri večkrat hodili okoli in mlade dečke lovili. Na plemenitošovo zemljo pa panduri niso smeli stopiti. Zato je plemenitoš Vrabec imel vsikdar dosti delavcev, da se je zazvedel, ko panduri idu proti gibini. Vrabec je bil dedek mame starega Alta. Odkud je Alt, to je dedek mojega dedeka dojšel na gibino, so mi ne povedali.
Sam to so znali, ko sta se dedek mojega dedeka je Vrabčevka oženila in te je to tam bila Altova domovina. Potli se je na toto domovino doženil zet Žabotov Matjaž, ki si je vzel Altovo Katiko, mojo mamo. Razkriže. Nekdaj Razkriže ni imelo totoga imena, kaj go mu zdaj. Zvalo se je Racka niža. To pa zato, ker so tu mimo šli Raci na Mađare. Na Razkriži so se stavili in so jamali vse, do česa so dojšli. Zgodilo se je, ko so ne išli vroče orati. Jaga so natirali, vole zaklali, pluk razsekali, a jih na jagvom ogi spekli. Pa šli so še drugoč po Razkriži, samo ko so te bežali, kak so najbolje mogli, ljudi pa so se jim norca delali. Nedaleč od Razkriža je Turkovčica. Tu so Turki imeli svoj tabor in so vse okoli sporopali. Došli pa so cesarski soldaki in jih skoraj vse spoklali. Predeli okoli Turkovčice se še zdaj zovejo turska grobja. Pod Razkriškoj cirkvoj je skopana dolga pivnica. Neštarni govorijo, ko so jo napravili Rimljani do Štrigovčaka, neštarni pa, ko so jo napravili Zrinski, je bila dolga do Svete Jelene. Vuji so se skrivali ljudi, da so došli Turki. Zdaj je pivnica zaruhana. Nekaj pa je še je ostalo. Notri zdaj ležijo kak mnoga debele kače in kočeci. Kočec je velika kača, kjer ima na glavi zlato koruno. On je kralj vseh koč. Što bi njegovo koruno dobil, bi postal jako bogat. To pa ni tako lahko napraviti, kak bi si što mislil. Če što kočeci dojde blizu, te on zafučka, se zasuče v kotač in se jako hitro kotura za človekom. Potli dojde še kače, kjer je kočec pozval in človeka do čunte pocecajo. Na Razkriži še je tudi nekši križ, kjer ga so napravili tijam v Indiji in se je vozil po Španjolskom negdje po severnih krajih. In nazadnje je došel v Beč. Cesar ga je daroval Razkriškoj cirkvi. Križ je jako čuda vreden, zato kaj je z biseri nakičeni. Svičavri. Včasih v jesen vidiš hitro letati po senokošah in šumah nekše svetle, nenavadne plamene. To so ljudi, kjer jim rečemo svičavri. Če jih somrad ne dražiš, ti nič ne napravijo. S posvetom pa jim ne smeš dojti bluzi. Če pa mu dojdeš bluzi, ti jo najprej vudri po posveti, ko se razleti, te pa človeka raztrga ali pa mu kaj drugo napravi. Največ jih leče po večereh, da se zoblači. Zdoleča ne mreš drugoga videti, kak posvet do posveta, ki lečejo sem pa tav. Lahko se tudi zlejejo vsi v enoga. Te pa se pa razletijo. Svičavra poznajo že pri rojstvi. Če hočejo, ga lahko rešijo svičarije. Predi, ko ga mati zeme v roke, ga nesejo na vrt ali pa na pole, poiščejo si v kotavč zasukjeno vinsko riziko, skozi jo potegnejo dete in odidu domu po drugom poti. Če bi se pa po poti s kim spominjali, bi bilo vse zabadav. Če se to posrečilo, te se mora trs na hitromo posušiti. Če pa ne mrejo z detetom vun za volo zime ali časa drugoga, tega nesejo stiha skozi hižo, taka idu pri enoj stroni notri, pri drugoj pa vun. Hiža mora imeti dvoje vrata. Če svičavra ne rešijo, te se mora celo življenje shajati z drugimi svičavri po križpotjih. Shajajo se večer z gorečimi baklami v rokah, se lovijo in bijejo. Nazadnje si priskrbijo večerjo. Pojejo, navadno prvo stvar, kjer osrečajo. Jako jim diši človeška krv. Če človek nekde zablodi, ga primejo, mu slečajo kožo, pocecajo krv in pojejo meso do čunt. Čunte mečejo v zrak, te pa jih poberejo in oblečejo v kožo, zbudijo človeka nazaj k življenju in ga ne hojo tak blednoga in slaboga. Takšemu človeki rečemo, ko so ga svičavri polizali, što pa mu pri sebi kakšo Kristušovo znameje, mu nič ne napravijo. Ja, и как вам не повидло? И поскольку у меня очень много русских подписчиков, я хочу вас спросить. Вот мы в этом рассказе слышали о том, что народ верил в какого-то короля змей, и потом еще такие существа, они называются у нас свичаори. Ну, вы слышали, какая была история в связи с ними. Пожалуйста, скажите, есть ли в восточнославянском народном предании такие существа, вот, как у нас, такие же имею в виду, вот, или функции, что у них похожи? Ну, dobrze, słyszeliśmy to wszystko. Mamy tutaj też polskich subskrybentów.
Przepraszam, to być może ja nie bardzo dobrze po polsku teraz mówię, ale chciałbym się dowiedzieć u Was, czy w Polsce, w narodowej kulturze jest coś takiego, są takie stworzenia jak na przykład u nas król węży i poza tym no, swieciory. Jak to po polsku nazwać, nie wiem, ale widzieliście, słyszeliście, o czym czytałem, więc bardzo mnie interesuje, czy jest coś podobnego в Польsce. І, дорогі мої меджимурці, за меджимурці зномка су постояли разне предаje od tih svečari. Pak, ako hočete, ako znate kakše predaje, zapišite mi doli v komentarima, ka budem znal, ka budem mogel usporediti kak je pri nas, kak je negdje drugdje. I dragi Hrvati, ovako, zanima me, ima li u drugim dijelovima Hrvatske sličnih predaja o vladaru zmija, o kralju zmija i o svečarima, posvičarima i tako dalje? Molim vas, napišite mi o tome u komentarima. I vas, dragi Srbi, isto to pitanje pitam. Da li ima u Srbiji nekakva predaja o kralju zmija i o stvorenjima koja podsjećaju ili su u potpunosti jednaka ovim svičarima o kojim sam govorio? Svakako odgovor na to pitanje očekujem i od vas, Crnogoraca, Bosanaca, Bošnjaka, svih Slavena, eto. Pa eto, ako znate nešto o tome, molim vas, u komentarima. Hvala. Braća Makedonci, me interesува ima li nešto takvo i во македонска митологија и също искам да зная има ли нещо такво в българска митология. Мили мои Словаци, а Česi, zaujíma me, či máte tiež niečo podobné na Slovensku alebo v Česku. Дорогі брати українці, я хочу дізнатися від вас, чи є в українській міфології дещо таке, о чим я читав. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І перебачте, брате, за мою погану українською. Я ще не дуже добре говорю українську. Ну що ж, хвала, дякую, дякую, благодаря, хвала, спасибо і до свидания.